পাই আছে এইটো আপোনালোকৰ জীৱনত একটা গিফ্ট হয়, আপোনালোকৰ জীৱনত একটা অনুগ্ৰহ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে আজিৰ পৰাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে আপোনালোকে যেনেকা জাকোবৰ তাৰ 4 অধ্যায় 9 পদত বাক্যত কৈছে নিজকে প্ৰভুৰ আগত নত কৰা কৈছে, কাৰণ তাতে তোমালোকক উন্নত কৰিব কৈছে। নিজকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ আগত হম্বলনেছ কৰিব লাগিব। আমি নিজকে নিজে আমি কি হ'ব লাগিব, মন পলটাই ঘূৰি আহিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত বাক্যত কৈছে इसलिए सब प्रकार की भेदभाव সকলো প্ৰকাৰৰ এনেকা মিছলীয়া ছল কপট নিন্দা অপয়া এইবিলাক সকলোখিনি আমি নিজৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে এইবিলাক ত্যাগ কৰি ঈশ্বৰে আজি আমাক ইয়াত আজি আমি উপস্থিত হৈছো। এইটো ঈশ্বৰৰ একটা অপৰচুনিটি হয়, একটা অপৰচুনিটি গোল হয়, কাৰণ আমাৰ জীৱনত একটা অফাৰ নিচিনা, কাৰণ এইটো আমাৰ জীৱনত মন পলটাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰ যি হয় আমাক এই সময়টো আমাৰ কাৰণে উকলাই দিছে, আমাৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে। নহলে আজি বহুত জেগাবিলাকত কি হৈছে মানুহ গেদাৰিং হ'ব নোৱাৰিছে, কাৰণ তেওঁবিলাকে আজি যতে থাকক গেদাৰিং হলে তেওঁবিলাকক আজি গম পাই গৈছে, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ মাজতো ইয়াত সবৰে হাতত মোবাইল বিলাক আছে। ইয়াত আপোনালোককো গম পাই যাব পাৰে, কাৰণ মোবাইল ৰেডাৰ্ছৰ জৰিয়তে, কাৰণ কোনেও আজি লুকাই থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ আজি কম্পিউটাৰ যুগত। সেইকাৰণে আজি আমিতো ইয়াত আহিছো, সেইকাৰণে এনেকা টাইম বিলাক আহিব, কাৰণ চাৰ্জ বিলাক যিমান মানুহবিলাকে আগতীয়াকে আহিব চাৰ্জত সোমাব তেওঁবিলাকৰ, আৰু ভিতৰত সোমোৱাবিলাকক সোমোৱাৰ লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰা যাব, আৰু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাকে দেৰিকে আহিব তেওঁবিলাকে ঠাই নাপাব, কাৰণ তেনেকা টাইম বিলাক আহি গৈছে। সেইটো কাৰণে আমি সব ফালৰ পৰা আমি কি হ'ব লাগিব, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। हम सबको सावधान होने का समय आ गए हैं, सब बातों में हमें सावधान होना चाहिए, ताकि कभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, ताकि बच पाएंगे। वचन में कहा है सतरा मार्ग पर चलो, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा है जो चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बाटत চলা গৈছে, বহুত মানুহবিলাকে চলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কিন্তু চলিব নোৱাৰিব, কাৰণ সেই সময়টো আজি আমি এই সময়টোকে পাইছো, কাৰণ আজি আমি যদি এই সাৱধান যদি নহওঁ তেনেহলে আমি ইয়াত চলিব নোৱাৰিম। আৰু আজি কেলেক বিলাক মহামাৰী এইবিলাক হৈছে, কাৰণ বাক্যত লিখা আছে, আমি যদি চাওঁ তেনেহলে বাক্যত কৈছে, কাৰণ এনেকা মোৰ অহাৰ আগতে তোমালোকে এইবিলাকে জানিবা, কাৰণ জাতিৰ বিৰুদ্ধে জাতি উঠিব, ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য উঠিব, আৰু বহুতো এনেকা জেগাবিলাকত আকাল হ'ব, মহামাৰী হ'ব, কেলেক হ'ব, যুদ্ধ বিদ্ৰোহ হ'ব, বহুত ডাঙৰ এনেকা ডাঙৰ দুৰ্যোগ বিলাক হ'ব, কাৰণ মানুহৰ মাজত মানুহৰ মানৱতা বিলাক নাথাকিব, তেনেকা কেলেক বিলাক তেনেকা সমস্যা বিলাক তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা কৈছে। কিন্তু তোমালোকে ভ্ৰান্ত নহ'ব কৈছে, কাৰণ তোমালোকে বৰ দি থাকিবা কৈছে, প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা কৈছে, কাৰণ বাক্যত আমি 24 অধ্যায় 32 তাৰ যদি আমি 13 পদত চাওঁ তেনেহলে বাক্যত কৈছে, যিজনে শেষলৈকে ধৈৰ্য ধৰি তেওঁ বাট চাই থাকিব তেওঁহে উদ্ধাৰ হ'ব কৈছে, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ জীৱনত এইটো এটা ভাল সময় আপোনালোকে পাইছে, কাৰণ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মনেৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপি আহক, তেতিয়া আপোনালোকে বাক্যত কৈছে, তেতিয়া তোমালোকে মোৰ ওচৰত চাপি আহা, তেতিয়া মই তোমালোকৰ ওচৰত চাপি যাম কৈছে, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। কাৰণ নহলে আপোনালোকৰ জীৱনত বাক্যত লিখা আছে, যদি আমি মুতি লিখা হ'ব বাৰ্তা, যদি তাৰ 7 অধ্যায় 21 পদ যদি চাওঁ তেনেহলে বাক্যত কৈছে, হে প্ৰভু ক'লে সবেই উদ্ধাৰ পাব কৈছে, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु कहने से सबके सब स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश नहीं करेगा, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु कहने से सबके सब स्वर्ग के राज्य में कभी भी किसी भी हालात में ऐसा नहीं प्रवेश करेगा। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसी ही प्रकार के प्रॉब्लम घटनाएं आज घट रहे हैं, ताकि डर की मारे से आज बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा से आज वो लोग वंचित हो जा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसा कम संख्याओं में भाग अलग होकर आज गिरजा प्रार्थना हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों में तो नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन आज हम लोग अगर ऐसे डरेंगे तो हमारी जिंदगी में हम कैसे आत्मा को बचा पाएंगे। इसलिए हमें वचन में कहा है, ताकि अगर देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 20 पद में, सप्ताह के दिन में तुझे भागना ना पड़े, इसलिए तुम लोग
प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि ऐसे सप्ताह के दिन में तुम्हें भागना ना पड़े, जिसके लिए आप लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। पूरे तरह से प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए। कारण हम लोग अगर इस टाइम में अगर विनती प्रार्थना में नहीं है, प्रार्थना ही जीवन नहीं बिता रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा भी होते हैं, हम कहीं कहीं हम लोगों को बुलाते हैं, हम तो शाम को प्रार्थना करते हैं, हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, हम लोग ऐसे सामने सभी लोग परिवार लोग आज हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रार्थना आप लोग करते हैं, फिर भी आप लोगों का प्रार्थना उसके साथ में कनेक्ट नहीं है। आप लोग उसके साथ में अगर प्रार्थना आप लोग का पूरे तरह से आत्मिक के साथ में नहीं है, और आप लोगों के बीच में जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हो और आप जो रिजल्ट नहीं पा रहे हो, इसका कोई भी आपके जीवन में, इससे कुछ भी आपके जीवन में अगर प्रभु के साथ में आपका कोई ऐसा आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत खतरा, बहुत निकट ही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, आज तक भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज वही जगत की, दुनिया की हर एक और ऐसे समस्या में है, ताकि प्रभु की महिमाओं से बहुत दूर में है और प्रभु के विषय में कुछ भी ऐसा नहीं जानते हैं। अपने जीवन में ये आराधना विनती प्रार्थना वो लोग नहीं करते हैं। यहाँ चर्च पर भी आते हैं, वचन तो सुनते हैं, लेकिन इस बात को कभी भी अनुकरण नहीं करते हैं, ताकि इस प्रकार के जीवन बिताते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के जीवन के लिए बहुत खतरा की बात है, इसलिए आप लोग ऐसा ना चलिए, ऐसा ना रहिए, ऐसा ना अपने जीवन को व्यर्थ में ना गवाए। प्राण को इस टाइम में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज के दिन में इसलिए इस प्रोग्राम को आयोजन किए जा रहे हैं, ताकि आपको आत्मा से जगना है, ताकि आपकी आत्मा की सुरक्षित के लिए आप अगर इस क्लेश महामारी ऐसे बहुत सारे समस्या संकट के विषय समय में अगर आप लोग उस सुरक्षित कवच को अगर नहीं पहन रहे होगे, तो आपकी जिंदगी में खतरा, मौत, ऐसे समस्या आपके जीवन में निश्चय आपकी जिंदगी का आकर चारों ओर से घेर लेंगे, और किसी प्रकार से ताकि आप बच नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसा घटना के विषय में यहाँ बयान किया गया है, बहुत सारे ऐसा बाइबल में वचन दिया गया है, और इस अंत के समय में हम बहुत दिनों से, बहुत पहले से हम इस अंत के समय के वचन को हम सुन रहे थे, बहुत सारे लोग पास्टर लोग ने बताए दे जा रहे थे, लेकिन हम लोग उसको गौर से ध्यान करके अपने जीवन में इस बात को अनुकरण नहीं करते थे, ताकि संकट मुसीबत ऐसे किसी के ऐसे कानों में बताकर मैं कल आऊंगा परसों आऊंगा ऐसा नहीं कहेगा, ताकि संकट अचानक ही आएंगे। ताकि एक चोर का बातें हैं, कोई क्या जानते हैं, ताकि उसी घड़ी आता है, ताकि जो लोग सो जाते हैं, ताकि और नहीं कहता कि मैं पहले पहाड़ में आऊं, दूसरा पहाड़ में आऊं, तीसरे पहाड़ में आऊं, मैं इतनी आधी रात में आऊं, या मैं सुबह में आऊं, या मैं पहले शाम में ही आ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि ऐसे ही समस्या भी आएंगे, और आज हमारी जिंदगी में हमारे छुड़ाने वाला, इस जगत से हमें जो बचाने वाला है, आज हम सबों के यहाँ से उद्धार करने वाला भी इसी प्रकार से आज हमारी जिंदगी में, आज हम लोगों को उसके साथ में बने हुए नहीं है, उसके वाइट में नहीं है, तो हमारी जिंदगी में भी हमारा बहुत बड़ा ऐसा एक क्या होगा, जीवन में छोटा सा ऐसा झपक हमारे पूरे जिंदगी को क्या कर सकता है, हमारे जिंदगी को पूरी तरह से ऐसे धोखा में ऐसे हमारे जिंदगी को व्यर्थ बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमी যদি এনেকা বাট চাই আছো, পর দি আছো বলি আমি যদি ফটকে যদি হুই যাও, তেনেহলে আমার জীবনত বহুত ডাঙৰ একটা ঠগ হৈ যাব। আমি ঠগত পৰি যাম, কাৰণ আমি কেতিয়াও বাচিব নোৱাৰিম। কাৰণ আজি আমি এই দুখ সমস্যা, বেমাৰ, বেলেগ এইবিলাক চিন্তা কৰি আছো, ভয় খাই আছো, এইবিলাক আমি যি দেশৰ পৰিস্থিতিবিলাক আমি চাই আজি ব্যাকুল হৈ আছো। কাৰণ আজি আমাৰ কি হ'ব লাগিব, এইটো সময়ত এইবিলাক সমস্যাবিলাক আজি আমাৰ বিশ্বাসীবিলাক কাৰণে একটা ভাল একটা কি হয়, কাৰণ এইটো আমাৰ ইংগিত হয়, কাৰণ আমাক আগতে কৈ দিয়া হৈছে, কাৰণ আমি বিশ্বাসীবিলাকৰ কাৰণে মন পলটাবৰ কাৰণে আমি সেই ঠেক বাটত আমি চলিবৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ জীৱনত আমি যদি চাওঁ তেনেহলে এক প্ৰকাৰৰ পূৰ্ণ প্ৰকাৰৰ আমাৰ জীৱনত কি নহয়, এইটো প্ৰব্লেম সমস্যা আমাৰ জীৱনত নাই এতিয়া, কাৰণ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে একটা মন পলটাই ভয়েৰে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ আত্মাৰে যি বাইকত আমাক কৈছে, ঈশ্বৰৰ আত্মা কৈছে, আৰু ঈশ্বৰৰ ভজনা কৰা জনে আত্মাৰে ভজনা কৰা কৈছে, কাৰণ আমি আত্মাৰে ভজনা কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ জীৱনত যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ ভয় নাথাকিব, আমাৰ জীৱনত কিবা একটা ভয় নাথাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও আমি মন পলটাই আমি ঈশ্বৰত আমি কেতিয়াও
দিব নোৱাৰিম, কেতিয়াও আমি তাৰ ওচৰত কাতৰোক্তি নকৰো, কেতিয়াও আমি তাৰ ওচৰত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাবৰ কাৰণে আমি পৰ দি প্ৰাৰ্থনা নকৰো, আমি কেতিয়াও আমি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰো, কেতিয়াও আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ যিবিলাক আমি কেতিয়াও আমি ৰিচিভ নকৰো, কেতিয়াও আমি এই জীৱনটো আমাৰ জীৱনত আমি ল'বৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো। কাৰণ আমাক কি লাগে, আমি এই জগতৰ বেয়া বেয়া কামবিলাক, নিন্দা অপয়া অপমান ভাণ্ডনা মূৰ্তি পূজা অনেক প্ৰকাৰৰ মিছলীয়া দুনিয়াৰ ধোৱা নিন্দা এইবিলাক আমাৰ জীৱনটোৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগে, ভাল লাগে, এইবিলাক কৰি আমাক কি লাগে, ভাল লাগে। কাৰণ সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি চাপিব নিবিচাৰো আৰু আমি সদায় আমি বিশ্বাসী দাসবিলাকক আমি ভাল বেয়া কৈ থাকো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰি আছো, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, কাৰণ বাইকত কৈছে, কাৰণ মই কাকো বিনাশ নিবিচাৰো কৈছে, যাতে পাপীবিলাকো যাতে মন পলটাবৰ কাৰণে যাতে টাইম পায় আৰু তেওঁবিলাকে যাতে মন পলটাই ঘূৰি আহে আৰু আত্মা যেন বাচি যায়। কাৰণ একটা আত্মা যদি আমাৰ যদি হেৰাই যায় তেনেহলে কিমান ডাঙৰ একটা ঈশ্বৰৰ একটা লছ লোকচান হ'ব। কাৰণ আমি নিজৰ আত্মাৰ আমি ভ্যালুটো আমি ঈশ্বৰ আত্মাৰ যেনেকি এইটো যেনেকি ভ্যালুটো আমি মূল্যটো আমি নেজানো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কাৰণ এই আত্মাটো ঈশ্বৰ জীৱাই দিছে, কাৰণ এই আত্মাটো আছে বুলি আজি আমি জীৱিত হৈ আছো। এই আত্মাৰ জৰিয়তে আজি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডটো আজি কি হৈ আছে, প্ৰকৃত হৈ আছে। কাৰণ এই আত্মাৰ ফলত আজি আমি ইয়ালৈ যিমানে আহিছো, কাৰণ ইয়াত কোনো একটা আমাৰ গাইডলাইনস ইয়াত যে আমি কিবা একটা গাইড দিছো তেনেকা নহয়। কাৰণ আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰে আত্মাত আমাক কি কৰি আছে, আমাক ৰক্ষা কৰি আছে আৰু আত্মাই আজি আমাক জীৱনটো ইয়াত আহিবৰ কাৰণে আমাক সাহস দিছে, আমাক ইয়াত আমাক আত্মাই সেই জ্ঞানবিলাক শিকিবৰ কাৰণে, আত্মাই আমাক জীৱন দিবৰ কাৰণে, আত্মাই আমাক সকলো আমাৰ জীৱনটো আকৌ যাতে আমি ঈশ্বৰত আকৌ আমি যেন গ্ৰোথ হ'ব পাৰিম, আমি যাতে আত্মাত ডেভেলপ হ'ব পাৰিম, আমি যাতে যেনেকি আমাৰ জীৱনত এই যে শয়তানৰ অনেক প্ৰকাৰৰ পৰীক্ষাৰ পৰা যেন আমি পাছ হৈ আমি যাতে আগ হ'ব পাৰো, যাতে আমি এই সংকটৰ কালত আমি যাতে জয় পাব পাৰিম, আমি যাতে কোনো প্ৰকাৰৰ এনেকা এই জগতৰ যে শয়তানৰ অনেক টেম্পটেশন বিলাক আছে যিবিলাক এইবিলাকৰ পৰা যাতে আমাক যাতে নুগুলাই, তাৰ নিমিত্তে আজি আমাক কি কৰিছে, আত্মাই আমাক যেনেকি ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবৰ কাৰণে আজি ঈশ্বৰে আজি আমাক প্ৰদান কৰিছে। আজি ঈশ্বৰে এইটো কাৰণে আজি আমাক আত্মিক প্ৰাণী বনাইছে, যাতে আমি যাতে সবে যাতে আত্মাৰ ঈশ্বৰক ভজনা কৰিব পাৰিম, আত্মাৰে আমি ঈশ্বৰক যাতে আৰাধনা কৰিব পাৰিম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কাৰণ আজি আমি নশ্বৰ নহয়, আমি অবিনাশী হয়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। কাৰণ ঈশ্বৰ যি হয় আজি আমাক অবিনাশী বীজেৰে আমাক কি কৰিছে, আমাক নিৰ্মাণ কৰিছে। আমি ক্ষয়হীন নহয়, কিন্তু আমি অক্ষয় যেনেকি আমি যেনেকি আমাৰ জীৱনটো ঈশ্বৰ যি হয় অবিনাশী বীজেৰে আজি আমাক কি কৰিছে, নিৰ্মাণ কৰিছে। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में कहा है क्योंकि तुम में नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी में भी जितने लोग आज प्रभु में बलाक है, जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो, जितने लोग आज इतने दिनों से आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो, ताकि आज भी आप लोग जो देव देवी पूजा सेवा करते हो, लेकिन परमेश्वर पिता आज आप लोगों को ताकि इस टाइम पर ताकि प्रभु आपने वचन भेजकर आपको इस टाइम में अविनाशी जीवन देकर आपको सदा कल के ठहरने वाले वचन से आपके जीवन को क्या किया है, ताकि आपको जो इस टाइम पर आपकी जिंदगी को नया जन्म दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आज आप जब यीशु मसीह को आप लोग वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए, यीशु मसीह के पास में आने के लिए आपकी जिंदगी में जैसा ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है, ऐसे समय मिला है, तो समझ लीजिएगा कि ये परमेश्वर की ओर से ये बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में क्या और परमेश्वर का अनुग्रह आप तक पहुंच ही गया है। इसलिए आपकी जिंदगी में आज आप लोग जैसे बीते ही जीवन में आप जहां कहीं भी था जो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन इस टाइम में आपका ऐसा एक मौका मिला है ताकि इसको ब्याज जाने ना दो, ताकि संकट
किस समय में आपकी जिंदगी में यही वचन है, ताकि आपको बचाएंगे, आपकी जिंदगी को सुरक्षित कर सकता है, साथ में आपके सारे परिवार बच सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। वचन में कहा है ताकि প্রেজ দ্য লর্ড আমি যদি চাওঁ পাচনি কৰ্ম তেনেহলে তাৰ প্রেজ দ্য লর্ড 16 অধ্যায় 31 পদত কৈছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰা তাতে তুমি আৰু তোমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাব কৈছে। প্রেজ দ্য লর্ড प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कारण प्रभु यीशु খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিলেহে আপোনাৰ পৰিয়ালেও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। প্রেজ দ লর্ড। নহলে আপোনালোকে কোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে কেতিয়াও পৰিত্ৰাণ দেখিবলৈ নেপাব। কাৰণ কোনো পথে আপোনালোকে নিজৰ জীৱনটোক আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব। প্রেজ দ লর্ড। কাৰণ আপোনালোকে একমাত্ৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক আপোনালোকে জানক, সত্যতাক জানক। বাইবলত কৈছে আপোনালোকে যদি চাই তেনেহলে ইয়াৰ জীৱন লিখা হ'ব বাৰ্তা তাৰ 8 অধ্যায় 32 পদত কৈছে সত্যক জানিবা, সত্যই তোমালোকক স্বাধীন কৰিব কৈছে। প্রেজ দ লর্ড। সত্যক জানা, কাৰণ সত্যটো কি হয়? প্রেজ দ লর্ড। কাৰণ সত্য কোন হয়? সত্য মানে ঈশ্বৰ কোন হয়? কাৰণ কোনে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে? কাৰণ আমাক কোনে উদ্ধাৰ পাব পাৰে? ক'ত আমি উদ্ধাৰটো আমি পাব পাৰিম? প্রেজ দ লর্ড। কাৰণ আমি যদি সত্যটোক যদি নেজানো তেনেহলে আমি কেতিয়াও উদ্ধাৰ পাব নোৱাৰিম। প্রেজ দ লর্ড। এই কাৰণে মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰি আছো, কাৰণ আপোনালোকে ক'ত উদ্ধাৰ পাব? কাৰণ পাচনি কৰ্মত তাৰ 4 অধ্যায় 12 পদত কৈছে উদ্ধাৰ ক'তো নাই কৈছে। পৃথিৱীত মানুহৰ মাজত, পৰ্বত পৃথিৱীত আৰু মানুহৰ মাজত উদ্ধাৰ ক'তো নাই, একমাত্ৰ উদ্ধাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টতে আছে। প্রেজ দ লর্ড। সেইকাৰণে আপোনালোকে যীশু খ্ৰীষ্টক জানক, কাৰণ যীশু খ্ৰীষ্টক আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত আজি আপোনালোকে কাৰণ গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ জীৱনত আজি যি নেকি